Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rohanja Entertainment. I am the Sharif Son Honorar Muntu. आज यहाँ ये दुडुले जुबान और लेसन ठूले हाजिर ही यार आगे लेसन वन दाही वाला ही इंडिला दुडुले जुबान इंग्लिश हद मलाई तो हमारा किताब हो दाही हन किताब तो दाही दिन अतः बुझने जा तो हाँ होता ना बराई ये लेसन हो जाए हमारा सुंदर पूरे स्किप न करी वीडियो फास्ट हो पहले हमारा पहले शुरू दहर लेसन टू तो यहाँ हमारा हाई लेसन यार आगे वीडियो दाही दे लेसन वन हमारे वहाँ आशी दे दिया या लेसन टू तब जन जे यहाँ आय स्टारा लेखि दी दे माने आग लेसन हुआ बानाक दे सबाई की गम्मा दे तब जन जे पहले सीरी सातु आइल दे माने सबाई फोलर आखेंग एरिया कामारा गम्मा दे एरिया कामारा हुनक सातुम्मा दे हुदून आसे सबाई हदुआ माने हदुआ सबाई का तो हदुआ वाट आसे इन बेकुलुना तब जन जे यार बाद है वाट लिस्ट यानी इंग्लिश होता इक्वल टू दफ्तर खाता यानो जो मला होता यानो दे लेसन वन तो आसे एले जेदुन लेसन इंदिला 1 2 3 हिंदिला बन जाइबो ए सीरी वन मादे हे दुनो मादे जिनिस आनताइबो तब जने किंतु वाट लिस्ट इंग्लिश मादे होदो वाट लिस्ट मला होता मादे होदा दफ्तर खाता एले आर होता तले माने वाट लिस्ट होदे हिनो लिजा होदया इंदिला वाट बुआ दुआ तीनों इंडिला वाट कला ऐसे दिया हिनोर लीस होते तब बुझने दिया यार बाद है भाषा इंग्लिश होते माने भाषा हिनिल दे इंग्लिश यान मला होता मादे लिखे दे होता यान भाषा इंग्लिश होरे तब बुझने दिया यार बाद है यान भाषा मलेशिया ये भाषा मलेशिया होले माने हिन मलाई भाषा होते दिया तब बुझने दिया यार बाद है यार आगे नम्बर 7 पर्यন্ত দাহি 7টা পর্যন্ত ওয়ার্ড শুদ্ধ দাহি এই ইয়াইবা মধ্যে এই কি হবে 8 9 10 11 12 13 14 ইন্দিলা ইবা মধ্যে 7টা হদে মানে 14 পর্যন্ত আসি দিরি যা বুঝছেন যা তাহলে এখন এইটা তুলতে নাম্বার 8 এর মধ্যে হদে ইংলিশের মধ্যে হদে জাস্ট ইকুয়াল টু মালা হাতের মধ্যে হদে 12 সাইজা बाद हदे यार बाद हाइया এখন আর রোহিঙ্গা হাতা তুললে ধরো ইংলিশের মধ্যে জাজ হয়ে মালা হাতার মধ্যে 12 সাইজা হাইয়া হয়ে আর রোহিঙ্গা হাতার মধ্যে বলে কি হলে জাজ মানে সিরিফ ইংলিশের মধ্যে ওনারা সিরিফ হইতো স্যার তাহলে ইংলিশের মধ্যে জাজ হইবা মালা হাতার মধ্যে 12 সাইজা ইয়ানো হয়ে পারিবা না তো বা হাইয়া ইয়ানো হয়ে পারিবা মানে সিরিফ যখন কদা সিরিফ यान मधे बुझा दे शुद्ध याना शुद्ध हाई शुद्ध थुई इंडिला के खता बुझा दे यान मधे बुझा दे खता बुझने जा यार बाद है नंबर 9 मधे होदे इंग्लिश मधे होदे लेटा दे इक्वल टू मलाता मधे होदे नंती होय करे यार बाद होदे कमेडियन होय करे दुडोलिया होय करे लेटा होदे मानी आबार nanti इंग्लिश माला हाथा मादा nanti होय बारे कमेडियन माने आभार राखी दो यान बाद दो इनला के दे यान आइए nanti हम कहले सही फरे आइए किंतु कमेडियन होले या राखी दो बाद दो इनला के हता दे यान हो बैठ बाक पता बुझा जा तेले लेटा इंग्लिश मध्ये तेले ओनारा नंबर 9 बुझो बोले आशा करी यार बाद नंबर 10 তাহলে দশম মাঝে হদে মর্নিং ইংলিশের মাঝে হদে মর্নিং ইকুয়াল টু মালা হাতার মাঝে হদে ফাগি তাহারা রোহিঙ্গা হাতার মাঝে হলদে বিন্যা কথা বুঝছেন যে ইংলিশের মাঝে মর্নিং মালা হাতার মাঝে বিন্যা তার বাদে এই কি হদে 11 সি প্লাস মালা হাতার মাঝে হলে সি প্লাস তা বুঝছেন যে তাহলে সি প্লাস মাঝে হদে এম আর মানে এম আর इबा मुठ घुरी फेलले मास्टर बुझा एमआर और मानी मास्टर कथा बुझने से तेले इक्वल टू तुआन मला हाता मादे तुआन तेले इंग्लिश मादे मास्टर तेले मला हाता मादे तुआन ते मास्टर होली तो अनरा बुझर आराय दे मास्टर होई उस्ताद होरे कथा बुझने से ये बारे नंबर 2 प्लस बुझने से 12 नंबर मादे दे एमआरएस मानियो एमआरएस यान माया बंदर बुझा
এম আর দিলে মুরতফাইনের বুঝা, এম আর এস দিলে মায়াফাইনের বুঝা। বুঝলেন যে তাহলে ইকুয়াল টু ফুহান, মালা হাতার মাঝে ফুহান, ফুহান হ মুরতফাইনের জায়গার মাঝে হইলে এম আর বাদে ফুহান হইয়ে মালা হাতাত মায়াফাইনের জায়গার মাঝে হইলে এম আর এস, কিন্তু মায়াফাইনারে ফুহান ফুহান হইব। তো ফুহান হইনুর হব দে যে নাকি এই উস্তাদক বা তকালা অন্য ডিপার্টমেন্টের মানুষ হোক উগুয়া মানে ইজ্জত ঘরে যে মানুষ হোক এন্দিলা মানুষরে বুঝাইতে তুহানার দিয়ে ফুহান হয়ে বুঝাইব। তুহান হইলে মুরতফাইনের বুঝা, ফুহান হইলে মাইয়া ভাইনের বুঝা। তাহলে মালাইও ইংলিশও বুঝছে বলে আশা করি। ইয়ার বাদে এই কি হবে 13 মা টিকা প্লাস এরিয়া মালা হাতাত। তাহলে ইংলিশের মাঝে প্লেটি ইকুয়াল টু এই মালা হাতার মাঝে শান্তি। আবার ইয়ান যদি ইংলিশে হইলে শান্তি নভরিয়া অনরা ইয়ান সরু হইবে কেল যে সির মধ্যে আইলে ইংলিশের মাঝে খেয়ে মাতে, কিন্তু মলাই জবানের মাঝে সির মধ্যে আইলে বুঝনে চা মাতে শান্তি। অনরা দেখেন যে ইয়ানো অনরা আমল করে রাখিও মানে লিখিতে অনরা তো মনত থাকে মানে শান্তি। আর খান আছে দে এ মূলে। ইয়ার বাদে আরো ইন্তুন 2-3 ওয়ার্ড আছে অনরা মানি ফেটি মানি। আবার ফেটি মানি আরো রোহিঙ্গার কথা হইলে সুন্দর, ইংলিশের মধ্যে বিউটিফুল হয়ে পারে, বিউটিফুল সুন্দর, ফ্রেটি মানিও সুন্দর। কথা বুঝছেন যে ফ্রেটি লিখি কথা বুঝছেন শান্তি মানে সুন্দর। মলে মলে আমি বেশি সম্পূর্ণ দহনি মালা হইতে পারি। ইয়ার বাদ আরো কিন্তু আরো দুয়াগো ওয়ার্ড আছে নাই নদী কথা বুঝছেন। তাইলে হিন আরো হাসুরা আর জায়গায় কাশা হম তাহলে আমার মানে বুঝছি বলে আশা করি। ইয়ার বাদে নম্বর আম্পা প্লাস 14 নম্বরের মাঝে হতে সি, ইংলিশের মাঝে হতে সি ইকুয়াল টু মানে হাতা হলে দিয়া এ আমার তো গুয়ান দিয়ে রে হতে রুম পান রুম পান তবে জানে যে তাহলে ইংলিশের মধ্যে সি হয়ে যায় ইয়ান আর রোহিঙ্গা কথা হলে কি হিবা মায়া ভন্যর বুঝা দে হিবা কথা বুঝছেন যে দিয়া দিয়া মানে ওদের এই মলা হাতার মাঝে মুরতফাইনরিয়ে দিয়া মায়া ভান্যরিও দিয়া হোক। ইয়ার আগর লেসন 1 মাঝে দিয়া ইয়ান অনারা লতাই দে তাইব ইয়ান মুরতফাইনরিয়ে দিয়া হোক মায়া ভান্যরিয়ে দিয়া হোক, কিন্তু ইয়ন্তু লেখিবার সময় হতা হইবার সময় হতা এনে জন হইবার সময় দিয়া হইব, কিন্তু লেখিবার সময় হাট ঘুরিয়ে একেবারে লিখিয়ে দিয়া পড়ব মুরতফাইন মায়া পহাম কইরে বুঝি বললা কথা বুঝছেন যে। এলে ইয়ান অনারা বুঝছে বলে আশা করি। তাহলে নইলে 14 নম্বর আজিয়া ইয়ার তাহলে ইংলিশ তো 14 হইলে মলাই তো 14 হইলে হতো দিন গো সাহেব সদ তখন ওরা দিন বদিন মালাই হতা ইংলিশ হতা ফোয়ারে শিখি যাবে যেভাবে হতা জানিলেও বা লেখা বুঝো কম বুঝো। আর যিনি তো হতাই জানতো মনে হর লেখাই জানতো মনে হর, আর যিনি তো মানে হতা জানো লেখা নাজানো এন ধরে হতা শিখি পারো এই লেখা জানি পারো। তখন ওরা কন্টিনিউ দিলা প্রতিদিন সালা 7 দইলে লেসন বাই লেসন তখন ওরা লেখাই দেব তো হতা আন নবরাই রে ফুরাই দিন তাহলে আর লেসনের মধ্যে হাজির হইম রাখি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।